अयोध्या राम मंदिर निर्माण समय सबुदिन घटुची आश्चर्य कला परी घटना। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। प्रत्येक दिन राति रे काम करुथिवा श्रमिक लेबर शुणुछंती अजब प्रकार शब्द। अमेरिकारु आसीथिबा वैज्ञानिक भी आश्चर्य होई पड़िलेनी। निर्माण पूर्वरु जना पड़िलानी प्रभु श्रीराम एबे भी जीवित। उठिबो पड़िबो अयोध्या नगर। भक्तंकर बाजा बाण करताली रे कंपी उठिबो सेदिन अयोध्या नगर। 2024 मसीहा जानुआरी मास 22 तारिख एई भारत वर्ष देखिबो एक अलौकिक घटना। प्रभु श्रीराम को दर्शन करिबे समस्त भारतवासी अयोध्या रे। आउ सेदिन अपलक नयन रे जेउ माने श्रीरामंकर दर्शन करिवे तांको भविष्यत रे परिवर्तन आसीबो। जेतेबेले श्रीरामंकर मंदिर प्रतिष्ठा आरंभ हबो सेतेबेले सबु देवादेवी आकाश मार्गरु ओल्हाई आसीबे। आउ जानी रखंतु सेदिन जदि वर्षा होई गला ताहाले आगकू भारत वर्ष रे घटुथिबा समस्त घटना मंगलमय हेबो। सेदिन अयोध्या रे उपस्थित हेबे विश्व एवं भारत वर्षर बहु प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जेहु माने कि श्रीरामंकर दर्शन पाई व्याकुल होई उठिबे। तेबे हो दर्शक बंधु आपण माने तो प्रत्येक दिन अनेक खबर देखुछन। तेबे एमिति किछि खबर अछि जहा पछरे लुचि रहिछि अनेक गुड़िए रुचक तथ्य। रहस्य सहित लुचि रहिछि रोमांचकर दृश्य जहाकू आपण माने निश्चय जानिबाकू चाहुथिबे। तेबे आसंतु जानिबा राम मंदिरर सही रहस्यमय घटना संपर्क रे। हाँ आज्ञा, राम मंदिर रे श्रीरामंकर प्राण प्रतिष्ठा तारीख एबे निर्धारित हो सारिछि। आउ अनेक दिनर संघर्ष परे एबे सही दिन पहुंची गलानी जेउटी श्रीरामंकर कबाट भक्तंक निमंते खोला जीव। 22 जानुआरी 2024 रे भगवान रामंकर मूर्ति रे प्राण प्रतिष्ठा कराजिबो। किंतु मूर्ति निर्माण समय रे अनेक चमत्कार घटना घटिछि जहाकू देखि अनेक लोक चकित एवं आचंबित होई पड़िछन्ति। एपरिकी एहाकू देखि नासार वैज्ञानिक माने मध्य विस्मय होई जाइछन्ति। राम मंदिरर निर्माण पई 1200 प्रस्तर ड्रॉइंग प्रस्तुत करा जाइथिला। अमेरिकार विशिष्ट जंत्री को मध्य डकागला जेपरी से मंदिरर देखाशुना करिवे। राम मंदिरर कारुकार्य को जेमिति आहुरी आकर्षणीय करि पारिबे। किंतु राम मंदिर निर्माण पई जेमिति भी जमी खला आरंभ हैला सेतेबेले माटी तळु एपरी किछि बाहरिला जहाकू देखिले समस्ते होश उड़ी जीवा भली घटना समस्ते देखिया को पाइले। वास्तव रे एमिति कौन बाहरी थिला जहा समस्तंकु चकित करि देइथिला जहाकू देखि सरकारंक सहित समस्त लोक माने आश्चर्यचकित होई जाइथिले। वास्तव रे ताहा कौन थिला आज भी आमे आपण मानंकु सही कथा टिकिनिकी करी एही वीडियो रे देखाइबु। सेदिन कौन घटी जाइतिला राम मंदिर निर्माण कार्य जेतेबेले खला आरंभ हो जाइतिला कौन तथ्य संग्रह होइतिला आसंतु एही वीडियो रे देखिबा। सही समय रे थॉमस थिला। आज आमे जो कथा कहिबाकू जाउछु सही समय रे थॉमस नामक जने वैज्ञानिक
ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଆସି ଦେଖିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାର ଉପରକୁ ନରମ ଏବଂ ସେଠାରେ କେହି ଖୋଳାଖୋଳି ମଧ୍ୟ କରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥମାସ ସେଠାରେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଖୋଳିବା ସମୟରେ ହିଁ ମାଟି ତଳୁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। କି ଏଠାରେ ନଦୀର ଧାର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ପାତାଳରେ ବହୁଥିବା ସରାୟୁ ନଦୀର ଜଳ ଥିଲା। ଏହା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଥିଲା କି ସ୍ୱୟଂ ମାତାଙ୍କର ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମାତା ସୀତା। କିନ୍ତୁ କମିଟିର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମାଟିଧାରୁ ପାଣି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତେବେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହୋଇପାରିବନି। ଏଥିନେଇ ମନ୍ଦିରର ମହବୁତକୁ ନେଇ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କମିଟି ମେମ୍ବରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନାର ଚକ୍ର ବସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ନଦୀର ଧାରରେ ଏହିପରି ପାଣି ବହି ଚାଲେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟି ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କାମ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରାୟୁ ନଦୀର ଜଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆକୁଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ମିଳିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକିନା ଏହି ଜଳଧାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ନ ହେବ ଯଦି ତାହେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରଦିନ ହଠାତ୍ ଏପରି କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଯେବେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ସରାୟୁ ନଦୀର ଜଳଧାରା ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଯୋଧପୁର ସହରରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତାହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜା ବାବର ଭାଙ୍ଗି ବାବର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟର ବିଷୟ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାଏ କିଏ ବି କଥା ହେବାର ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁ ଟିଭି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିବେ। ତ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାର ହଜାର ହଜାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ।